نحن جد سعداء بالترحيب بكم اليوم لنشاطركم مشروعنا الطموح. فما هو تطبيق يسير وما الغرض منه؟ يسير هو خدمة نقل مبتكرة عبر تطبيق يمكن استخدامه بواسطة الهاتف الذكي في أي وقت وفي أي مكان. إذا يمكن تحميل تطبيق يسير مجانا عبر نظام الأندرويد والآي أو إس من خلال متاجر جوجل بلاي وآبل ستور. يسير يتيح للجميع فرصة طلب سائق والانتقال من النقطة ألف إلى النقطة باء بكل سهولة وأمان. إذا يسير تطبيق يتيح للزبائن اختيار وجهاتهم من خلال عرض السعر ومدة الرحلة، ثم يتم إرسال الطلب فوراً إلى السائق الأقرب إلى الزبون مع تعيين المسار الأقل ازدحاماً للوصول إلى الوجهة المطلوبة. إذا يطمح تطبيق يسير لدعم الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في مجال النقل. هذا الأخير يريد أن يثبت نفسه كوسيلة دعم لجميع مهنيي النقل الذين يرغبون في زيادة عائداتهم والحد من وقت انتظار الزبائن. بالإضافة إلى ذلك يسير يساهم في تأطير بعض أنشطة النقل الغير مشروعة في الجزائر من خلال تقديم إمكانية الاشتراك في الخدمة لكل فرد يستوجب الشروط ويريد زيادة من العائدات الشهرية. إذا يسير ليس مجرد وسيلة نقل مبتكرة لتحسين نوعية النقل ولا مجرد تطبيق آخر من بين عدة تطبيقات، بل هو نموذج حقيقي لقصة نجاح جزائرية بحتة. إذا يود تطبيق يسير نشر القيم الاجتماعية وخاصة تلك المتعلقة بالتعاون والثقة، وذلك من خلال خلق علاقة متينة بين أفراد المجتمع وغرس الثقة بينهم. إذا خلق تطبيق يسير من خلال فكرة من قبل جزائريين آمنوا بقدراتهم وبقدرات بلدهم، حيث أن فريق يسير فريق 100% جزائري. إذا مطورو التطبيق هم 100% جزائريون، وهم تابعوا دراستهم هنا في الجزائر واكتسبوا خبراتهم المهنية والتكنولوجية هنا في الجزائر. إذا بدون إطالة سيداتي سادتي أشكركم على حسن المتابعة. Merci de votre attention. C'était une idée qui a commencé en mars 2016 avec mon ami d'enfance et associé, Dr Taïbi, on a fait ensemble Polytechnique. On est des ingénieurs, ensuite on a fait des études à l'étranger. Moi je suis revenu, lui il est toujours. L'idée a commencé en mars 2016 et c'était est-ce qu'on pouvait faire quelque chose de nouveau en Algérie, quelque chose de vraiment qui ne s'est pas encore fait, qui se fait peut-être à l'étranger, mais qui ne s'est pas fait en Algérie. Alors, j'ai dit ok, et on a commencé avec la nouvelle l'entrepreneuriat. Je suis rentré dans l'entrepreneuriat. L'application a été prête, on va dire sous sa forme test en avril. On l'a testé en interne. En juin 2017, on l'a mis à disposition, toujours sous la forme de test, à des écoles et des universités algériennes, des informaticiens de génie qui ont commencé l'application de zéro. Il n'y avait rien. Et maintenant, il y a sur le téléphone de, je ne sais pas maintenant, il y a combien de clients peut-être. On va dire des milliers de clients qui ont l'application ici et qui est le produit de ces ingénieurs. Je pense que tout le monde est satisfait. À chaque fois qu'on peut monter des clients, ils sont satisfaits, ils sont vraiment très satisfaits. Et c'est une première en Algérie, et c'est une première de au Maghreb, parce que c'est typiquement 100% algérien. C'est le leader, Yassine, c'est algérien, 100%. Je suis chauffeur chez Yassir, depuis enfin, il y a plus de mois. Voilà. Eh bien, j'ai pas eu de problème, c'est très bien. Et moi, je lui pose la question au client directement. Quand il dit, je lui pose la question, il me dit que c'est très bien, que dès que j'appelle, il y a le chauffeur qui vient juste après, ça va. Dans l'ensemble, c'est très bien. Ils sont premièrement dynamiques, ils sont très intelligents et ils font quelque chose de. Ils révolutionnent un secteur économique important.
Ça part d'un groupe de jeunes, mais l'impact, ça sera, j'espère, sur tout le pays. ياسير راح تكون شاركتنا معنا مرة في الجزائر لأنها مصنع بعيادة جزائرية، والجزائر اوف كورس تآمن بالشهادات الخاصة Il est toujours installé en Californie, mais il voulait, comme tous les Algériens qui sont là-bas, la plupart, sont motivés par un désir profond d'investir en Algérie, de développer tous les secteurs en Algérie. Donc on a discuté de cette nouvelle approche et l'idée c'était de développer les services de manière générale. Quand on parle de services, donc le transport, la logistique, la santé, l'agroalimentaire, la livraison, etc. Et tout ça, comment? En introduisant les nouvelles technologies, donc les plateformes numériques, les plateformes mobiles, etc., pour introduire donc cette efficacité et relever le niveau des services en Algérie. De là est née la société IA Technologies. Donc, création, donc on l'a créée en 2017 en fait. Et ses ambitions, c'est, comme je vous l'ai dit, d'introduire les nouvelles technologies dans les services. Ses objectifs, c'est de créer cette success story, 100% algérienne. On aurait pu peut-être essayer de développer la technologie à l'extérieur et l'amener en Algérie puis l'utiliser, comme la plupart des entreprises le font. Mais on a décidé de faire confiance aux jeunes Algériens, aux développeurs algériens surtout, pour développer un outil nouveau qui va développer les services après. Donc d'une part, on développe la technologie parce qu'on fait confiance aux jeunes Algériens ici, qui d'eux-mêmes donc vont avoir de nouvelles capacités, expertises, etc. Et ils permettent d'avoir un nouvel outil pour améliorer les services que plus tard on espère exporter en Afrique. Donc sa mission, cette entreprise, c'est de, premièrement, élever le niveau des services, deuxièmement, améliorer la qualité de vie des gens, d'accord, faciliter un transport, et le secteur de transport, vous le savez, c'est un secteur stratégique dans le développement local, que ce soit dans les villes, le tourisme, etc. Et bien sûr, donc, améliorer donc, le niveau de vie, améliorer aussi donc, tout ce qui est nouvelles technologies. Donc on a commencé par le secteur des transports, et la problématique qu'on a rencontrée, évidemment tout le monde la connaît, c'est que si on a un chauffeur, oui il y a plusieurs chauffeurs en Algérie, il y a des clients qui recherchent un transport, mais la communication entre ces deux acteurs est manquante, donc elle n'est pas bien développée. Il y a manque de communication, un service qui des fois n'est pas très de bonne qualité, manque de disponibilité, etc. Donc paiement au cash, on peut citer plusieurs paramètres. Donc la solution Yassir, qu'est-ce qu'elle apporte? Donc premièrement, son objectif c'est d'élever les standards de ce service, d'élever le standard du transport. Donc un transport qu'on souhaite, qui devrait être facile, disponible, sécuritaire, avec un certain confort et une rapidité. Donc Yassir, c'est une application mobile web, donc on peut avoir la plateforme sur les deux, sur les supports smartphone et sur notre ordinateur. Et il permet tout simplement de relever ces standards du service en créant cette efficacité du chauffeur et du client. Donc réduire le temps d'attente des chauffeurs, des clients, d'accord. Au lieu d'attendre 15-20 minutes pour un transport, on est tranquille à la maison, d'accord. On clique sur un bouton, on demande un chauffeur, la demande va vers le chauffeur accepte et on a donc cette efficacité. Même pour les chauffeurs, d'accord. Plusieurs chauffeurs donc ont des clients, mais ils perdent du temps pour avoir un autre client. C'est des temps morts qui peuvent être de 20 minutes, 1 heure, ça dépend. Donc même du point de vue chauffeur, il y a une certaine efficacité pour communiquer avec le client. Le client donc ouvre l'application, il introduit sa position de départ, elle est automatique en fait. S'il veut la changer, il a la possibilité de le faire sur écran comme ça. Il peut la changer
Peut-être que je ne veux pas démarrer de l'endroit où je suis, mais à quelques centaines de mètres. J'introduis la destination, ça me donne le tarif. Si j'accepte le tarif, je fais OK. La demande va contacter les chauffeurs qui sont à proximité. Le chauffeur le plus proche reçoit la demande, il accepte. Le client va recevoir l'information du chauffeur qui va venir vers lui. Donc non, comme ici, Salim Saadi, Renault symbole avec le matricule, le temps d'arrivée et puis le tarif de la course qui était affiché d'ailleurs pour le client. Ainsi, le chauffeur et le client connaissent au départ le tarif, il n'y a pas de surprise. Une fois que c'est OK, le chauffeur accepte, rejoint le client, il le mène à destination. À la fin, il y avait, comme vous l'avez vu, une notation. Pour l'instant, on l'utilise et ça fonctionne bien. D'accord ? Donc, ce n'est pas une option qu'on veut carrément éliminer, mais on veut aussi vulgariser le e-payment et l'utilisation de la carte bancaire. Pourquoi ? Parce que ça facilite grandement les transactions. Ça permet une meilleure transparence, même par rapport à l'État. D'accord ? Tout ce qui est taxes, etc. Et on veut que le citoyen algérien comprenne que utiliser un service, utiliser un système bancaire, c'est bénéfique pour tout le monde. Et ça permet d'améliorer beaucoup de choses, de développer beaucoup de choses. Donc c'est l'idée derrière, mais ça ne veut pas dire qu'on élimine le cash. Il y aura toujours des personnes qui ont, pour une raison ou une autre, ils n'auront pas accès au paiement électronique. Donc ça c'est pour cette partie-là. Ensuite, pour tout ce qui est disponibilité du service dans différentes wilayas, pour l'instant on est sur Alger. Donc pour l'instant on couvre la majorité de la wilaya d'Alger, mais on va prochainement aller vers Oran. Donc je vous informe qu'on travaille dessus et peut-être avant la fin de l'année, peut-être début de l'année, on sera disponible là-bas. Et on vise aussi, bien sûr, toutes les grandes wilayas du territoire national, donc incluant Constantine, Annaba, etc. Donc j'espère, donc nos ambitions en fait, si d'ici 2 ans, on serait avec 100 000 chauffeurs, 3 millions de clients ou plus, et disponibles sur les 48 wilayas. Bon, 48, peut-être, on va dire la majorité des grandes villes, parce que vous imaginez que c'est un système qui fonctionne là où la densité de la population est importante. La deuxième question, c'était par rapport à la collaboration avec les services publics. Oui, on collabore étroitement, par exemple, avec la wilaya d'Alger, qui a la motivation d'encourager les startups. Donc, en avril dernier, on a participé à la conférence des startups de la wilaya d'Alger. Et il faut souligner les efforts de la wilaya qui essaie de mettre les startups en relation avec les services publics compétents. Donc là, on nous a d'ailleurs introduit à la direction des transports de la wilaya avec qui on travaille régulièrement. On travaille aussi avec, par exemple, le ministère du Travail qui a tout de suite compris l'importance de cette plateforme, Yassir, et de nos ambitions. Je vous ai dit, on veut avoir 100 000 chauffeurs d'ici 2 ans. Ça fait 100 000 emplois quand même. Donc le ministère du Travail a compris cette approche-là et cette vision. Et on travaille en étroite collaboration avec eux pour essayer de donner un cadre, on va dire entre guillemets, un cadre reconnu par les services publics de ce chauffeur. C'est-à-dire qu'on travaille actuellement pour que notre chauffeur, Yassir, bénéficie de la sécurité sociale, cotise à la retraite, et j'espère qu'on vous l'annoncera prochainement. Donc on travaille en étroite collaboration de manière active avec les services publics, oui. La distance et le temps. C'est-à-dire qu'on calcule le tarif pour aller d'ici à Al-Harraj, je prends le nombre de kilomètres, je prends en compte le nombre de kilomètres et je prends en compte l'embouteillage, la circulation, le temps que va faire le chauffeur pour arriver là-bas. Donc si, par exemple, un vendredi, le chemin est libre, il n'y a pas de circulation, le tarif devrait être moins cher pour la même heure, un jour de semaine où la circulation est dense. Et on prend en compte la période de la journée. Pour la même distance, même circulation si on veut, même embouteillage, même temps pour faire la course.
Si c'est le matin, ce n'est pas le même prix que la nuit. La nuit, il y a toujours un coefficient qui est un surplus, on va dire, et donc le tarif sera un peu plus cher. Donc globalement, c'est l'algorithme qui calcule ça en fonction de ces paramètres-là. J'aimerais encore faire la différence. On n'est pas une société de taxi. On offre une plateforme qui va être dédiée principalement à relier deux particuliers, un client et un chauffeur. Donc le chauffeur, c'est un partenaire pour l'application Yassir, pour la société Ya Technologies, c'est un partenaire. Il est recruté avec un certain processus. Il travaille avec nous sous contrat et tout ça, c'est juridiquement légal. Donc, on a fait une étude de marché, évidemment, d'accord. Donc, pour voir que ce service c'est un service qui est appelé à se développer. Je vous ai donné les principaux éléments. C'est que le citoyen algérien utilise de plus en plus la technologie, l'Internet. Le service des transports en Algérie, il faut dire la vérité, il n'est pas assez développé. C'est pas facile de trouver un taxi, surtout les heures en fin de soirée, on va dire, pour aller sur certaines distances. On risque de ne pas trouver carrément. Si on a la chance de connaître les numéros de téléphone de sociétés de taxi, on appelle et des fois, on ne reçoit même pas de réponse. Des fois, le taxi lui-même est à une certaine distance, il faut attendre 1 heure. Donc, Yassir est là pour faciliter tout ça, pour améliorer tout ça. Et c'est quelque chose qui, d'après l'étude qu'on a fait, c'est quelque chose qui va nécessairement réussir. إذن يسير هو تطبيق يسهل التنقل اليومي للجزائريين من نقطة ألف إلى نقطة باء بكل سهولة وأريحية. يعني تطبيقنا هو مجاني، يعني على سيستم على نظام الأندرويد والآي أو إس في متاجر جوجل بلاي وآبل ستور. يعني المستعمل يقدر يحمله مجانيا و اون فوا تيليشارجي غير يحمل التطبيق يقدر يطلب سائق في اي وقت في ولايه الجزائر. في الوقت الحالي انا في ولايه الجزائر لانه تطبيقنا جديد، يعني بدينا في النسخه التجاريه للتطبيق دخلت في حيز تنفيذ في اظن سبتمبر 2017. اذا يعني عندنا شهرين اللي رانا فوالا تطبيق جديد. دونك رانا في ولايه الجزائر، ان شاء الله في ولايه وهران نحن ننطلقوا بدايه جانفي ولا فيفري او ماكس 2018 راح نكونوا فعالين في ولاية وهران، ومن ثم من كبريات ولاية الوطن إن شاء الله. ديسي لا فان 2018 إن شاء الله نحب نكونوا متواجدين في كبريات الولايات باش نغطيو أكبر كم مساحة ممكنة من التراب الوطني. إذا كيفية استعمال يسير سهلة جدا، يعني تدخلي موقعك الحالي لك حب السائق يجي ليك، ومن بعدك تدخلي الموقع اللي راك حب تروح ليه لا ديستيناسيون سويتي، ومن بعدك عندك اون استيماسيون دو كو، سيتادير الثمن الرحله، ثمن السعر الرحله اللي حتديها راح يجيك اون استيماسيون في لابليكاسيون، وانت عندك لو شوا يا تاكسبتي لا كورس هذه ولا بالك ما ساعدكش لو بري ديري ريفوزي. دونك لو كليون عنده كاع المعلومات اللي يحتاجها في التطبيق في الهاتف الذكي تاعو، ويجيه الشوفور في طريقه آلية وآنية، يعني يجيه انستونتانيمون خاطش لا دوموند تاعو تروح تتوزع لي شوفور اللي راهم قراب ليه في المساحه. اذا يعني السائق ما يطولش باش يلحق ليه. حنايا ديجا اول حاجه نتعاملوا مع جميع شخص واي شخص اي مواطن يمتلك سياره لا تزيد عن 10 سنوات، وسياره اللي عندها كاع الوثائق تاعها فالابل، سيتادير لاسيورونس، لو كونترول تكنيك، لا كارت غريز. والسائق هذا بالطبع لازم يقدم لنا الكازي جوديسيير تاعو قبل ما نقبلوه باش يكون بارتنير شوفور مع شركه أو تطبيق يسير. إذا السائق أو الشخص يستوفى كل هذه الشروط يسيني معنا ان كونترا دو بارتناريا، ويقدر نتيليشارجي له لابليكاسيون يسير شوفور الخاصة بالسائقين، ويقدر يولي يخدم معنا ويولي يزيد من مدخوله. وطبعا السائق هو حر انه ياكتيفي لابليكاسيون في اي وقت يحب يخدم فيه، ما راهوش مقيد. احنا بالطبع نشجعوا لي شوفور تاعنا باش يخدموا اكبر عدد ممكن من الساعات، هذا باش يغطي طلب المتزايد اللي راهو لي كليون تاعنا، لكن ما نجبروهش باش يخدم ان سيغتان نومبر دور بار جور. دونك لو شوفور اي ليبر، c'est-à-dire même il a جاتو لا دوموند دو كليون سور سون تيليفون، لو شوفور يقدر ياكسبتيها ولا يدير ريفوزي، يعني يرفضها ولا يقبلها. لا، عنده حريه تامه للقبول،
عنده حريه تامه للقبول او الرد. احنا ما نجبروا حتى واحد، ما نجبروا حتى سائق معنا انه يقبل كاع الطلبات اللي يتلقاها عبر تطبيق يسير للسائق، ولكن كما قلت نحفزوه انه يتقبلها، نسيو نحفزوهم يخدموا اكثر عدد من الساعات، نقدموا لهم دي فورماسيون ريغوليير، نقدموا لهم بالك دي زافونتاج هكا. لي شوفور اللي دائما يخدموا معنا بطريقه آلية ولا اللي يخدموا معنا بطريقه متكرره عندهم يستفادوا من دي زافونتاج. Parmi ces avantages, c'est la formation, etc., etc. Par contre, le client, il a dans la demande ou le chauffeur m'a accepté, tout simplement, l'application Internet, un autre chauffeur, il est capable d'accepter. Donc, le client m'a pénalisé, le chauffeur m'a accepté la demande. بالطبع احنا عندنا نظام فيه كاع لي كورس، كاع لي كورس اللي نداروا اترافير نوتر ابليكاسيون يسير، حنا راهم مخزنين عندنا dans une base de données فيها كلش. c'est-à-dire ما كاش une course تندار à partir de notre application اللي احنا ما عندناش فيزيبيليتي عليها، وهذا هو لافونتاج اللي يعطيه ياسر، انه يمكن للمواطن ولا لوتيليزاتور انه يكون عنده une visibilité une traçabilité. c'est-à-dire ما ركبش مع un chauffeur وخلاص، الا صرا un malentendu ولا un problème quelconque، لو chauffeur يقدر يعيط لو سيرفيس كليون تاع ياسر اللي احنا en étroite communication معاهم، et le client aussi peut appeler le numéro spécialement dédié pour ça. Donc le client n'est pas seul, il a un problème, بالك يصير un malentendu، le client يعيط لنا، حنا اون يكسبوزي لنا البروبليم، حنايا نسمعوا من الطرفين ومن بعدك نشوفوا الاجراءات العقابيه اللي نديروها مع الشوفور ولا ايضا مع لي كليون كاباب من داك لي كليون هما اللي يغلطوا مع الشوفور. اذا حنا ما نحبوا نظلموا حتى طرف، نسمعوا الطرفين، نشوفوا اكزاكتومون في لو سيستيم تاعنا في لا باز دو دوني تاعنا عندنا فيزيبيليتي، نشوفوا اكزاكتومون واش صرا، الا ما قدرناش نعرفوا نسمعوا الطرفين ومن بعدك حنايا اون جوج شكون اللي غلط، واللي غلط الا كان شوفور نحوه طبعا، نحوه من لا باز دو دوني تاعنا ونحبسوا له الكونترات معنا. حنا نحب ناسيوريو ان سيرفيس دو كاليتي، ماناش حابين نعمروا لي شوفور ونزيدوا الوغ كو بالك لو سيرفيس ني با ان سيرفيس دو كاليتي. دونك هذا شرط مهم جدا عندنا في ياسير، انه لا كاليتي دو سيرفيس تكون دو اوت كاليتي. الوغ ياسير هو فيت ان جو دو مو باللغه العربيه الفصحى، ياسير معناتها يتنقل، وايضا يسير في اللغه العربيه الفصحى معناتها حاجه يسيره سهله. اذا حنا لو سيرفيس تاعنا نسهلوا التنقل اليومي للمواطن بطريقه سهله وفعاله ومريحه. اذا اللوغو تاعنا كما نشوفوا هنايا سي ان ديامون، عندنا لا بارتي جون دو سو ديامون représente le client, la partie noire de ce diamant représente le chauffeur ياسير. Donc vous voyez quand le diamant يلصقوا مع بعضهم يولي تكامل، علاقه تكامليه، لانه الشوفور ما يقدرش exister بلا الكليون والكليون ما يقدرش exister بلا الشوفور. alors c'est deux parties qui se complètent au fait، مكمل، كل هذا مكمل الاخر. السائق محتاج انه يزيد الدخل تاعو، يسحق يكونوا عندنا عنده دي كليون، ولو كليون يسحق انه يكون عنده ان سيرفيس دو ترونسبور فاسيل اي رابيد. Du coup, il le chauffeur تاعنا. Donc, et le noir, ça reflète, enfin le chauffeur, le noir, ça reflète un service VIP. اللون الأسود ça reflète du sérieux, de حاجة sérieuse, حاجة فعالة, حاجة de haute qualité, de haute gamme. Et le jaune reflète un client qui veut quelque chose de rapide, qui veut quelque chose qui marche au fait, quelque chose qui marche, quelque chose qui peut lui rendre la vie beaucoup plus facile. احنا لا سوسيتي تاعنا واسمها الشركه تاعنا واسمها يا تكنولوجيز، وقمنا يعني خدمنا التطبيق يسير اللي بدينا فيه في جانفي 2017، حطيناه في سا فورم تيست في جويي 2017، ودركا من سبتمبر حتى اكتوبر راهو في سا فيرسيون كوميرسيال. دونك تطبيق يسير واش يدير؟ هو ابلي تطبيق نصيبوه موجود على بلاي ستور والابل ستور، يقدر واحد يعني يطلعوه مجانا. فيه يعني لازم يتسجل في التطبيق عبر رقم الهاتف تاعو، نبعثوا له SMS فيه كود باش يكونفيرمي النيميرو تاعو. كي يسجل يقدر من بعد يحب ياخذ محسوب، يحب يتنقل من نقطة إلى أخرى،
يشعل التطبيق تاعو، التطبيق تاعو يعطي له المكان اللي راهو موجود فيه، يقدر يبدل المكان إلى حب، قال ما حبيتش نبدا من هذه النقطة، حبيت نبدا من 200 متر بعيد ولا من منطقة واحدة أخرى. هي قلت لك يعطي له المكان تاعو، الانسان يعني المستخدم هذاك يمد العنوان ولا يكتب على الاقل المنطقه اللي يحب يروح ليها. التطبيق يعطي له ثمن اللي لازم يخلصه. هذا المستعمل الى عجبه الثمن يعني يدير اوكي، يبعث سي يبعث لا دوموند للسائقين اللي راهم حوله. السائق الاولاني اللي يقبل لا دوموند يروح له، يقدر يكلم المستعمل هذاك حتى يعرفوا المكان اللي راح يتلاقوا فيه. دونك يروح له، يركب معاه الزبون، يركب معاه، يوصلوا للمنطقه اللي تفاهموا عليها، ويخلص الزبون كي يلحق يخلص الثمن اللي عطات له، اللي التطبيق عطاه له من الاول. يعني ما كاش سيربريز نقولوا، يعرف الثمن من الاول. نعم، احنا دوكا السائقين اللي نخدموا معاهم كلهم سائقين عندهم السيارات تاعهم. احنا يعني ليدي هي ان في العاصمه ولا حتى في المدن الاخرى تاع الجزائر كاين عدد كبير من السيارات، وكيفاش نقدروا نستخدموا هذه السيارات حتى كاع الناس يعني تكون تبروفيتي من الترونسبور. فالسائق اللي عنده سيارة عنده هاتف نقال من نوع سمارت فون يقدر يطلع فيه التطبيق، يقدر يجي يخدم معنا. لازم يكون عنده، قلت لك السيارة تكون على الأقل 10 سنوات، عندها أقل من 10 سنوات، تكون يعني مليحة، ماشي يعني عادية، ولكن تكون نقية باش يقدر محسوب يطلع معاه ناس آخرين. لازم يكون عنده كل الوثائق تاع السياره، يعني البيرمي، لا كارت غريز، لاسيورونس، هذوما الكونترول تكنيك. ولازم يعطي لنا كيفاش نقولوا لو ريجيستر، لو كازي جوديسيير. كازي جوديسيير تاعو يكون السوابق العدليه يعطيها لنا، باش حنا يعني لي شوفور هذو اللي نخدم، السائقين اللي نخدموا معاهم يكونوا كامل عندهم اكزاكت. ف إذا يوفر هذا الشروط يقدر يجي يخدم معنا. احنا السائق يقدر يخدم معنا مباشرة، وعلاه خاطر التطبيق يعطي له كي يعطي له نقطة البداية ونقطة الوصول، تعطي له حتى الطريق اللي لازم ياخذه، اللي ما فيهش يعني ازدحام كثير، اللي راح يكون الطريق لو بلو ديريكت اللي ياخذ الوقت الاقل. فبالتطبيق وحده يقدر يخدم، ولكن صح احنا رانا نشوفوا السائقين تاعنا نجيبوهم جماعه مور جماعه ونعطوا لهم اون فورماسيون في السيرفيس، كيفاش يوفر خدمات من نوع عالي للزبون، كيفاش يسوق بطريقه يعني ريسبونسابل سيكوريتير، وحتى كيفاش يستعمل التطبيق. فهذا يسهل عليه، حتى هو ما يكونش يعرف كل العناوين تاع الجزائر العاصمه، التطبيق يسهل عليه بكثير محسوب كيفاش يروح للمكان المتفق عليه. هو حر السائق، عنده التطبيق، كي يشعل التطبيق يقدر يخدم، كي يحب يحبس يطفي التطبيق. فكاين اللي يخدموا معنا، كاين اللي يخدموا كل وقت، خاطر هذيك هو العمل تاعهم. كاين اللي ما عندوش عمل اخر، عنده غير عمل سائق مع يسير، هذا يخدم بالك من الصباح حتى العشيه. ولكن كاين سائقين اخرين يخدموا بعد اوقات العمل، يخرج من العمل تاعو يشعل التطبيق تاعو يخدم ساعتين، ساعه، 3 سوايع، ساعه. كان يخدم غير في نهايه الاسبوع، الويكند، كل واحد كيفاش. هي السياره من برا تقعد عاديه، ولكن حنا نعطوا له لوغو يعلقوا في هذاك المرايه محسوب تاع يعلقوا التم، باش يعني الزبون يشوفه من بعيد هذا هو تاع ياسر. ولكن الزبون في التطبيق تاعو عندما محسوب السائق يقبل لا دوموند تاع لو كليون، الزبون هذاك لو كليون يشوف في التطبيق تاعو اسم السائق، السياره، نوع السياره، حتى الرقم التسجيل هذاك الماتريكول، ويعني يعرف السائق تاعو. حتى هو ما كاش حتى لوغو لا، ولكن احنا نزيدوا اللوغو باش يعرفوا من بعيد. هذا ما كان. احنا السائق قلت لك حر، ما نرغموش عليه اخدم 3 سوايع ولا اعطينا هذا المبلغ مالي، ولا هو يخدم الوقت اللي يحب. هو حر يخدم الوقت اللي يحب، يحبس الوقت اللي يحب.
هو على كل حال بلوس يخدم بلوس يربح، هذه معروفه. ومن بعد من سائق لسائق كل واحد يدير يخدم الوقت اللي يحب. فما عندناش ما نرغمش هذا ما حنا المدخول اللي يدخل له يخدم 100,000 ولا يخدم 10 ملايين، حنا عندنا 25%. 25% هذيك نقول لك واش فيها اولا ان يسير راح تخلص كل واش يعيطوا لهم لي زامبو. هو السيد هذا راه يدير خدمه او يوفر خدمه للناس، فالدوله راح تاخذ مبلغ مالي. هذا الانسان هذا السائق ما يقدرش يروح للدوله ويعطي لها المبلغ، فاحنا بدات بحد ذاتنا شركه ناخذ المبلغ من عند هذا السائق ونعطيه للدوله فيما يخص لي زامبو. ففي 25% كاين هاد لابارتي، كاين ايضا كل ما هو امبو تاع الشركه تاعنا اللي لازم نخلصوه، وكاين حق التعب، حق التطبيق هذا كيفاش نحسنوه اكسيتيرا. دونك في ال 25% كل هذا مجمول للداخل. البنزين على السائق، البنزين ولا حتى نظافه السياره على السائق، ولكن يسير كي يكون سائق مثالي تقدم له الزبائن اولا، التطبيق والزبائن، وتقدم له لكل سائق يكون مثالي نقدروا نزيدوا له دي كادو اون فادير، سي دي بريم دي كادو وين يقدر يكون باغ اكزومبل عنده نقولوا لافاج غراتوي، بالك دي بون ديسونس اكسيتيرا. دوك لحد الان عندنا اكثر من 5000 واحد يعني طلع التطبيق كسائق، ولكن السائقين اللي هما اليوم يعملوا معنا من نقولوا من سبتمبر حتى لدركا حوالي يعني فاتوا 1200 وزيد.